Inggit. 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 Nakalak. Hindi nakalak. Bye-bye. I'm so happy. Jangan nanti berparkur. Aray ko. Rimo. I'm so happy. Oh my God. Oh my God. What's up? We're like pizza. Ano ba yan, guys? Ang hirap pala mag-video pang ano. Okay guys, hindi na. Okay. Baba na tayo. Nanginig ako. Tama yan. Ito na, bababa na. Like ko. Pumasok na ako sa loob eh. Touch me. Kalokohan. Kalokohan. Sige. Nakasimbal. Ha? Nakasimbal. Okay. Hallelujah! 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 Mag-comment na kayo kung gusto nyo ta. Ano ulam? Adobo. Ano ulam? Adobo. Adobong pusit. Na is adobong guding. Mang inasal. Maninggay, hantis siya, manityo. Inasal, inakasal. Kruk. Sabi ng nanay mo, kruk. Ano naman? My name is Joshua.
Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Yari ko. Aray. Aray. I'm so happy. Aray guys, I wanna be the snowman. Andito na ako panus na. Sakit! Aray ko. Bayang mag-iigapin. Bayang mag-iigapin. Talaga ba ganyan niya? Maaring ako ang mamatay sa buhay ko. Sakit. Ano ulam? Butik eh. Mano yung pangalawang ulam, yung parang last na ulam na. Ipis. Ano? What's up mga kosa? So guys, salamat kanina kasi wala pa akong subscriber. One subscriber mga kosa. I'm so happy.